नवेम्बर नवीन पट्टनायक सारा ओडिशा गस्त कर्मी मान भेटार आग्रह ए विषय प्रेस विज्ञप्ति अपर पक्षरे विजु जनता दल जो माँ को सम्मान कथा कहूला ममता महंत पूर्वतन राज्यसभा सदस्य ये कि निकट अतीत भारतीय जनता पार्टी मिशिंट प्रति जो व्यवहार ए व्यवहार रे कुर्मी जाति कुर्मी संप्रदाय ताती केमिति प्रशमित कर विजु जनता दल एवं नवीन बाबूंकर दीर्घ 27 वर्ष राजनीति पर लोकों पाखु कहीं जाऊँगी कहीं गस्त होची ए विषय आज तेरछा बाण में विपिन दास नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु आप देखिले विजु जनता दल जे माँ को सम्मान दिए माँ को सम्मान डाकरा देकरी जे दीर्घ जब 2 दशंधि 3 दशंधि कहतु तो शासन को शासन करला ओडिशा रे एवं मातृ जाति को सम्मान जणावा कथा कहूला एवं आपण माने तो अतीत जानिछंती केते धर्षण केते महिला मान को निर्यातना ये सब हेची गोटे पर गोटे फर्द देची तार जहार पाप भार अधिका हवा जो विजु जनता दल क्षमता जाइछि चलित थर ममता महंत को किमिति व्यवहार करिसंती विजु जनता दल नेता माने जिला सभापति मयूरभंज जिला सभापति महिला विंग्स एवं कर्मकर्ता जो भाव में जूतामाल पिंधि रायरंगपुर बजार रे मयूरभंज जो बारिपदा बजार रे बुलेले प्रतिमूर्ति रे एवं जोता माड़ देले एवं विधा गोईठा माइले एवं निया लगेदेले या मयूरभंज ताती मयूरभंज रे कुर्मी समाज एकाठी गले एवं विजु जनता दल विरुद्ध में रणधुंदुरी बजेले एवं जो हिसाब से विजु जनता दल भावुला जे आम द्वारा बदनाम करवा ममता ये 2टा कथा आसुआ पूर्वर बहुत विधायक सांसद दल छाड़ी एभलिया कि विजु जनता दल तरफ विरोध करा सांसद जो भर्तुरी महताब दल छाड़े 50 रु ऊर्ध्व विधायक पूर्वतन विधायक 20 एमाने समस्त इलेक्शन पूर्व कि आगुरी रिजाइन करते बेले ये प्रतिहिंसा परायण हो विजु जनता दल किंतु ममता महंत जहाँ से गोटे न्यून दर्शेवा जाऊँगी विजु जनता दल जे गोटे समी सभ्यता पंचायत हारी जाता जिला परिषद आम विजु जनता दल जीति एवं परवर्ती अवस्था तक महिला नेत्री कराइला जिले में राज्यसभा पठाई सी मयूरभंजवासी सागर विश्वासघातकता कर विजु जनता दल सागर विश्वासघातकता कर कुर्मी समाज स्पेशली कुर्मी समाज पाखे ना ये जो वार्ता देले ये वार्ता तो ठीक थिला किंतु जो ढंगरे कुशपुतला को नेले जोता माला देकी नेले गोईठा माइले एवं जो माने करथले समाने कहले कुर्मी समाज प्रति विजु जनता दल प्रति विश्वासघातकता ठीक अच्छे मयूरभंज प्रति विश्वासघातकता ये ठीक नहीं ता कारण एमपी से जड़े लैंड को उठकी जीव बबी दास पांडियन डिसाइड कर से कौन कहे कौन नहीं पार्लियामेंट रे एमान डिसाइड करेंगे बाक स्वाधीनता रहा से गोटे ममता महंत गोटे बड़ अभियोग आनी जे कड़े बबी दास करते 4 तारीख तोर विचार हम माने तू चल ये हूँ महिला सम्मान तोर विचार 4 तारीख पूर्व कहीं विचार को आसवे कहीं पदवी की बहिष्कृत करेंगे से निज रिजाइन कर किसी असुविधा जोटा विजु जनता दल बहिष्कार कर दल सस्पेंड कर दल आगुरी पलैगला तो भल कर विजु जनता दल किसी क्षति होनी मयूरभंज किसी क्षति होनी किंतु जो मैंने कहते महंत जो आम कुर्मी समाज प्रति यहाँ विश्वासघातकता से उत्तर होची जो मैंने आसते जो मैंने करुले जो यार आयोजन जे करते किए जातिर जड़े ब्राह्मण
आउ जड़े अन्य जातीय एवं सेमाने कुड़मी संप्रदाय नुहति जो राज्यसभा जिला सभानेत्री अच्छा दीप्तिलता मिश्र एवं जिला संपादक श्रावणी दास यही माने कहते जे से कुड़मी समाज प्रति विश्वासघातता कले। अरे केमती विश्वासघातता कले जितेबाला कुड़मी प्रथम आदिवासी संप्रदाय था परवर्ती अवस्था काटी दिगला बाद दिगला एवं ये नेत्री जनक बारंबार जिते कुड़मी संप्रदाय को पुणी पुनर्बार आदिवासी श्रेणीभुक्त कर दाबी करुले एवं केंद्र सरकार चाहूले ओडिशा सरकार गोटे चिठी करूँ ये नवीन बाबू सरकार चिठी कर तेणु विश्वासघातता कुड़मी समाज विरुद्ध कर जी विश्वासघातता कर अपमानित कर भाया कहवा विजु जनता दल तरफ एभलिया कहवा स्फुरणीय नुहे। जा हो जो ममता महंत को राजनीति आलोचनार विषय वस्तु कर विजु जनता दल ना रास्ता रोक करवा ना रैली करवा विरुद्ध जो कुशपुतलिका पड़ा ये तो सी राताराति स्टार नेत्री हो गले अपरंतु जो कुड़मी समाज तरफ जो प्रेस मीट कर दि जाए जो से रे आम से रहा जो आम भूणी ममता रे आम सांगे अच्छु आम अनुभव करमर संप्रदाय काम करते पर्यंत से आम संप्रदाय काम करें सहायता करूँ कुड़मी समाज लोक मैंने स्वतःपौत आसी कह तो ये विजु जनता दल पछरे पड़ी निज जाल निजे छंदी दुई नंबर कथा को आम आसला नवीन बाबू एत तहबिर कहीं आम आगु टे आगु कहलु जो बहु नेता दल छाड़ी पार्टी एमती ना कि ममता जो दल छाड़ी पृष्ठभंग कहीं होची विजु जनता दल भल भाव जानी जो शुभारंभ कले ममता महंत या स्रोत चलो खाली ममता महंत कलापर आपण देखु जमी तल स्तर जो पंचायत स्तर निर्वाचित प्रतिनिधि माने हजार हजार संख्यार विजु जनता दल छाड़ी भारतीय जनता पार्टी मिसिले यहाँ गोटे विजु जनता दल गोटे अवक्षयगामी होची जेकोसी मुहूर्त भांगी ए बार्ताटा लोक मान पाखे पहुंचुची कर्मी माने निरुत्साहित होती जहाँपाई दीर्घ 30 वर्ष राजनीति काल दीर्घ 24 वर्ष मुख्यमंत्री थिबा नवीन बाबू जी कोठी जानती ओडिया कही पारंती नहीं लास्ट आड़ को थं थं करके ओडिया कहले जदिव से ओडिया जानी कारण कॉलेज रेवेन्सा कॉलेज से स्टैंडर्ड 8 पर्यंत पढ़ी एटिकार पानी पवन से ओडिया कह घृणा करती ओडिया कहवाक से घृणा करती मातृभाषा कहीं कौन भूलीज आपण जो एबे से जीवे अतीत जाइना से जीवे तो कौ हिसाब से जीवे लोक पाखे पहुंचे आपण प्रीवियस कार्यकलाप आपण देखिथे पाखे किए बसती नहीं से एकला बसती जदि मंच बाध्य बाध्य जन जन बसवे बहुत दूर बसवे रोग जीवाणु नहीं आसो बाध्यक अवस्था हो ना रोगाग्रस्त हो गले जिते सुस्थ थे तो से मेंटेन करते सिंगल सिटी सिंगल रे निजर सबू कथा सी बाजीमात करेंगे समस्त भल कम को सी आपणे ने जी खराब काम क्या गोटे दुर्नीतिग्रस्त कर सस्पेंड करदे कि ऑफिसर को निलंबित करदे यहाँ आगु थिला तो वर्तमान जदि से विजु जनता दल को लेकिन जो भीतत्रस्त होती भयभीत होती नवीन बाबू से वर्तमान ओडिशा को बाहर कहते नवेम्बर मासरू एवं से वार्ता देते सोशल मीडिया को सक्रिय कर कारण सोशल मीडिया विजु जनता दल माँ भोन दवा शिखी लोक मान गाड़ी दवा लोक मान चरित्र चित्रण करने विरोधी मान सोशल मीडिया गाड़ी दी हम कारण सामना समय पुलिस अंकुश भारतीय जनता पार्टी वाला बाड़ाबाड़ी करेंगे कौन करेंगे ये भय सोशल मीडिया आक्रमण प्रति आक्रमण करने को से एडवाइस कर पांड्यान कहते भितर पांड्यान ब्रेन नवीन बाबू मुखा नवीन बाबू आपण अतीत स्मृति देखिथे जो भुवनेश्वर भरावर सभा से बसी श्रीमयी मिश्र एवं आसिक जो उत्तर देले आउ जड़े भौणी
ଦଳର ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହିସାବରେ ବିରକ୍ତି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କହୁଥିବା ନବୀନ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳଠୁ ଦୂରେଇକି ରଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟିକର ୟାକୁ ବାହାର କରି ନେବା ନେଇକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ବଡିଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁହଁର ବିଭତ୍ସ ମୁଖ ଯଦି ଦେଖିଥିବ ସେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସେ ଏଇ ଜଣ ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ଭଉଣୀ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସେଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉତ୍ତରୀୟ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପଡୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛୁ। କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟା ଯୋଉ ଆମର ସୁଲତା ଦେବ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ତ ଏଇଭଳି ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ନିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ଆସି କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚକୁ ସେ ପାଖରେ ବସେଇ ପାରିବେ? ଆମର ତ କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ଏବଂ ସେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଂଲିଶ ବୁଝନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ କଥୋପକଥନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତରେ କଣ ସେ ବୁଲିବେ ନା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନାଟକ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି? ମମତା ମହନ୍ତ ଏଠି ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ଏକୁଟିଆ ଜଣେ ମହିଳା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆହୁରି ସାଂସଦ ଯିବେ, ଆହୁରି ବିଧାୟକ ଯିବେ, ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପଳେଇଯିବେ, ବହୁତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଳେଇଯିବେ, ବହୁତ ସରପଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ପଳେଇଯିବେ। ଇଏ ତ ଅବକ୍ଷ ହବ। କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦଳ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦଳ ତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗିବ। କାରଣ ଏ ଜଣେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ 1 ନମ୍ବର ଦଳ, ଆମେ ପଇସାରେ 1 ନମ୍ବର, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଆମେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇବା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା, ବର୍ଷ ତମାମ କାମ କରିବା, ଏସବୁ କଥାରେ କାହିଁକି ଜଣାଯାଉନାହିଁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଷ୍ଠିବ। କ୍ଷମତା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କ୍ଷମତାରୁ ଯଦି ଯୋଉ ଲୋକଟି 24 ବର୍ଷ ଧରିକି କ୍ଷମତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ତେଣୁ କ୍ଷମତା ତା ପାଖରେ, ସେ କ୍ଷମତା କୋଉଠୁ ସେଇଠି ପଳେଇବ। କାରଣ କ୍ଷମତାର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ନେତା ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରପଟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହି ମେଲ ନେଇକି ବସି, ଯିଏ ଆସିବ ବସିବ। ତ ୟାକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗସ୍ତ କେତେ ଦୂର ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ରୋକି ପାରିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ବି ଆପଣ ଯଦି ମିଡିଆ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଦେଖିବେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲନ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡଭାଇଜର ହେଇକି ଥିବେ, ନେପଥ୍ୟ ନାୟକ ହେଇକି ଥିବେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଉତ୍ଥାନ ହବ କାହିଁକି ଲାଗୁନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ଗସ୍ତ ଗୋଟେ ଭେଳିକି, ଯଦି ବି ସେ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ସିଏ କରିସ୍ମା ନାହିଁ, ଲୋକ ବହି ଆଣିବେ। ପୋଲିସ, ବିଡିଓ, ଏସପି, ଡିଏସପି, କଲେକ୍ଟର ସବୁ ଲାଗିଯିବେ। ନବୀନ ବାବୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆସନ୍ତି, ଲୋକ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଶାସନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ବଡ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା। ଯୋଉ ବୟସରେ ନବୀନ ବାବୁ ହେଲେଣି, ସେ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲି ପାରିବେ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ସତରେ ବୟସ ଥାଏ ନା, ଏବଂ ସେ ଅସୁସ୍ଥ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ହାତ ଥରୁଛି, ଏବେ ବି ଥରୁଛି, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଟିକେ 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 ଥରୁଛି। ଆଗରୁ ଏମିତି ଥରୁଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ 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 ଥରୁଛି, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁଣି ମାହରା କରିକିରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲେଇକିରି କେମିତି କ୍ଷମତାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ପାଣ୍ଡିଆନ ହାତ ଧରିବେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ତାର ପଛଦ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି। ମମତା ତାଙ୍କୁ
ସତର୍କ କରିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶହ ଶହ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ବିଧାୟକ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗସ୍ତ କେତେଦୂର ସୁହେଇବ କେତେଦୂର ରୋକିପାରିବ ଏକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟ ଉତ୍ତର ଦେବ। ନମସ୍କାର।